अस्सलामुअलैकुम। आज बात करेंगे इस वीडियो में शक के बारे में कि अगर किसी इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है तो किस तरह से जो है ना उसके रिश्तों को मजबूती को तोड़ देता है, बिल्कुल खोखला कर देता है। शक एक ऐसी चीज़ है, शक से जो है ना अक्सर रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। कसूर जो है ना हर बार गलतियों का भी नहीं होता, ठीक है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो चीज़ इंसान समझ रहा होता है ना तो हकीकत में वैसे नहीं होती। इंसान जैसा सोच रहा होता है ना, शक कर रहा होता है, शक की बुनियाद पर जो है ना रिश्ते टूट जाते हैं। और इतनी मजबूती से जुड़े हुए रिश्ते जो कि कभी टूट ही नहीं सकते, जब उनमें शक पैदा हो जाता है ना तो तब जो है ना वो टूट जाते हैं। और जो है ना ये उनकी जो डोर होती है ना, एक मजबूती सी डोर, उस रिश्तों को बनाने में बड़ा टाइम लगता है, पता है। लेकिन जब ये शक आ जाता है ना उस रिश्ते में, तो ये शक इंतहाई कमज़ोर से कमज़ोर तरीन वो रिश्ता कर देता है और शक ख़त्म कर देता है रिश्ते को। शक एक ऐसी बीमारी है जो इंसान का सुकून ही ख़त्म कर देते हैं। यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो शक होता है ना, एक इंसान को किसी दूसरे इंसान पर शक है, ठीक है। मैं मिसाल देती हूँ कि अगर जो है ना कोई एक इंसान है वो दूसरे इंसान के ऊपर शक करता है। बहन भाई की मैं मिसाल दे देती हूँ। अगर एक भाई जो है ना बहन पर शक करता है तो वो जो भाई है उस शक के अंदर जो है ना बहन के साथ जो उसका प्यार था, जो उसका बचपना गुजरा है, जो उसके साथ लेन देन थे, जो उसके साथ रहना था, हंसना उठना बैठना, वो सब भूल जाएगा। उसे कुछ भी नजर नहीं आएगा। किसकी वजह से? एक शक की वजह से। उसे यकीन नहीं होगा उसकी किसी भी बात पर, उसके जो है ना बहन की किसी भी सच्चाई पर, बहन की बोली हुई किसी भी बात पर उसे यकीन नहीं होगा। जब उसके अंदर जो है ना शक पैदा हो जाएगा और उसी शक के दौरान, उसी शक के अंदर ना उस भाई का जो है ना सुकून भी खत्म हो जाएगा। जब इंसान एक शक में पड़ जाता है, शक जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है ना, तो फिर ऐसा होता है कि वो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते उसके दिमाग में ये शक नामी कीड़ा जो है ना ये मतलब रहता है, पैदा हुए रहता है, ये खत्म ही नहीं होता, ये खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तो इस तरह से जो है ना जब ये कीड़ा उसके दिमाग में रहता है ना शक का, तो चैन सुकून आराम सब कुछ खत्म कर देता है। ये शक जो है ना ऐसे समझ लें कि इंसान को जो है ना बिल्कुल खोखला कर देता है। शक को अपने ऊपर गालिब मत आने दो, वरना तुम्हें दुनिया में कोई हमदर्द नहीं मिल सकेगा। देखें, अगर आपके अंदर ये शक वाली बीमारी है ना, आप हर दूसरे इंसान पर शक करते हैं, हर इंसान पर। कोई इंसान आपसे मिलता है, अगर कोई इंसान आपके के साथ प्यार से बात करता है, कोई इंसान जो है ना आपके साथ हमदर्दी जताता है, तो आप क्या करेंगे? उस पर शक करेंगे, उसकी हमदर्दी पे शक करेंगे। आप ये सोचेंगे कि ये जो मेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रहा है, इसके पीछे इसका क्या मकसद हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। आप उसकी हमदर्दी के ऊपर शक करें। अगर कोई इंसान आपके साथ खुश इखलाकी से बात करता है ना, तो आप पता है क्या करेंगे कि उसकी खुश इखलाकी के पीछे ना जानने की कोशिश करेंगे, कैसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या मकसद है उसका कि हमारे साथ जो है इतनी खुश इखलाकी से हमें बात करें। तो फिर क्या होगा? अगर आप हर दूसरे हर तीसरे बंदे पर शक करेंगे ना, तो जो है ना फिर हर बंदा आपको शक्की लगेगा, चाहे कोई कितना ही सच्चा क्यों ना होगा, चाहे कोई किसी के अंदर कितनी ही सदाकत क्यों नहीं होगी, आप लोगों को नजर नहीं आएगी। कब नजर नहीं आएगी? जब आप लोगों के अंदर ये जो शक है ये पैदा हो जाएगा। तो फिर जो है ना जब आपको हर बंदा शक्की लगेगा ना, तो ऐसे समझ लें कि आपका फिर कोई हमदर्द नहीं होगा। जब अगले बंदे को पता चल जाएगा कि आप हकीकत करके आप जो है ना उस पर शक कर रहे हैं, आप उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे, आपकी दोस्ती पर, आपके प्यार पर, आपकी मोहब्बत पर कोई उसको एतबार ही नहीं है, आप उस पर शक करते हो, तो फिर जो है ना जो आपकी हमदर्दी करता है, जो आपको खुश इखलाकी से आपके साथ बोलता है, वो जो है ना क्या होगा, आपके साथ अपना रिश्ता बिल्कुल खत्म कर देगा। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां और दूसरों में तलाश करता है। पता है, जो इंसान शक करने वाली बीमारी हर इंसान में नहीं पाई जाती, पता है, हर इंसान में ये आदत, ये गंदी आदत नहीं पाई जाती, कुछ में ऐसी पाई जाती है जो है ना शक करना। शक हर एक छोटी छोटी बात पर शक करना। अगर किसी ने कोई अच्छाई का काम कर दिया, शक करना, पता नहीं किस वजह से किया है। अगर कोई दूसरा कोई काम कर देना तो किस वजह से। कहते हैं ना कि अगर आप शेर को जो है ना आईना दिखाओगे और कुत्ते को जो है ना आईना दिखाओगे, शेर को आईने के अंदर अपनी ही शक्ल नजर आएगी। अगर कुत्ते को आईना दिखाओगे ना, कुत्ते को जो है ना अपनी शक्ल नजर आएगी। वो समझेगा कि जैसे शक्ल इस आईने में शक्ल है ना मेरी, जैसे मैं हूं ना, बाकी दुनिया सारी वैसे ही है।
شک کی مزاج بندے کی مثال بھی بالکل ایسی ہے. جو بندہ شک کرتا ہے نا اس کے اندر اپنی خود کی برائیاں موجود ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی برائیوں کو تسلیم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے ان برائیوں کو جو ہے نا دوسروں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ جو میرے اندر برائی ہے نا اس کو خود کی نظر برائی نہیں آ رہی ہوگی, نظر نہیں آ رہی ہوگی کہ میرے اندر کس طرح کی برائیاں. وہ جو ہے نا اسی شک کی بنا پر اپنی برائیاں جو ہے نا دوسرے بندے کے اندر جو ہے نا تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. اور یہیں سے جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے, رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. چاہے کوئی بھی رشتہ ہو, محبت کا ہو چاہے کسی اور کوئی بھی رشتہ ہونا, پھر رشتہ نہیں رہتا. شک اور بے یقینی کی گرد ہر رشتے کی خوبصورتی کو دھندلا دیتی ہے. پتہ ہے شک جب ہو جاتا ہے نا کسی رشتے میں, بے یقینی آ جاتا ہے, اعتبار اٹھ جاتا ہے. کسی بھی رشتے کی سب سے پتہ ہے پہلی بات کیا ہوتی ہے, اعتبار ہوتا ہے, یقین ہوتا ہے, بھروسہ ہوتا ہے, ٹرسٹ ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے ہر رشتے کی بنیاد. جس رشتے میں یہ شک ہے یہ پیدا ہو جاتا ہے, ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, یقین ختم, اعتبار ختم, بھروسہ ہی ختم, اس رشتے میں جو ہے نا کچھ بھی باقی نہیں رہتا. ایک محبت کا رشتہ ہے نا, میں مثال دیتی ہوں آپ کو, ایک محبت کا رشتہ ہے نا, اگر ان میں سب سے پہلے چیز اعتبار پایا جاتا ہے, بھروسہ پایا جاتا ہے, تو سمجھے کہ وہ دنیا کا مضبوط سے مضبوط ترین رشتہ ہے. لیکن اسی رشتے کے اندر اگر کہیں پر تھوڑا بہت شک موجود ہے, تھوڑا بہت شک پایا جاتا ہے, تو کبھی بھی وہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ رشتہ جو ہے نا بننے کے باوجود بھی ٹوٹا ہوا رہے گا. کیسے کہ آپ کے دل میں یہ بات موجود رہے گی, کیا یہ واقعی ٹھیک ہے, کیا یہ چیز واقعی ایسی ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے. آپ کے دماغ میں ہے کا لفظ نہیں ہوگا, آپ کہیں گے کہ کیا واقعی ہو سکتی ہے. شک ہے, ابھی بھی پک نہیں ہے, ابھی بھی یقین نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بندہ آپ سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے, لاکھ جتاتا ہے, لیکن آپ کو کیا ہوگا, شک ہوگا. آپ کے دماغ میں یہ سکتا لفظ سکتی ہے, سکتا یہ رہے گا کہ کیا یہ چیز واقعی سچ ہو سکتی ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے. یہ لفظ جو ہے نا سکتا سکتی, یہ چیز جو ہے نا دماغ کے اندر رہے گی, تب تک جب تک رہے گی تب تک جو ہے نا شک رہے گا. تب تک آپ کا جو کسی انسان کے ساتھ بنائے ہوئے رشتہ ہے نا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو شک ہوتا ہے نا, شک ایک ایسی بیماری ہے جو رشتے کو نا کھاتے کھاتے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتے کھاتے ختم کر جاتا ہے نا, اسی طرح یہ شک جو ہے نا رشتوں کو کھاتے کھاتے ختم کر جائے گا. تو خدا را شک کو جو ہے نا کم کریں, شک نہ کریں, رشتوں کی جو ہے نا مضبوطی کو جو ہے نا اور زیادہ مضبوط کریں, اور اس شک کو ختم کریں, ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ اعتماد کرنا سیکھیں, اور دوسروں کا جو ہے نا اعتماد جیتنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. لائک کر دیں, شیئر کر دیں, کمنٹس میں ضرور بتائیں, اور میرے چینل کو, محمدی چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر دیں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو ہے نا نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.